students, welcome back to my class. Moi Dr. Rajiv Bora aru aji ami discuss koribole goi asu eta khub important topic hetu hol organogenesis during embryonic development. Eta embryo jetia develop hoi thake, embryo to develop hote notun organ or formation to hol organogenesis. Shobdotor ortho ki organogenesis mane ki for process of formation of organs is called organogenesis. খুব এটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যোতে তুমি জেনেসিস দেখিবা জেনেসিস লাগি থাকা দেখিবা যি কোনো শব্দৰ পিছত যদি জেনেসিস লাগি থাকে মানে গম পাইছা কিবা এটা জেনাৰেট হৈ আছে কিবা এটা নতুন নতুন বস্তু বনাই আছে জেনেসিস জেনাৰেট মনত ৰাখিবা ওকে নাও কথা হল যেতিয়া এমব্ৰিয়নিক ডেভেলপমেন্ট হৈ থাকে এমব্ৰিয়নিক ডেভেলপমেন্ট মানে স্যাৰ মই কৈছিলো প্ৰত্যেকটো প্লান্ট প্ৰথমতে আছিল এটা জাইগোট এটা সিঙ্গল সেল আছিল এই জাইগোট টু ডেভেলপমেন্ট হৈছে এই জাইগোট টু বহুত ডিভিজন হৈছে প্ৰথমতে সিঙ্গল সেল ডিভিজন তাৰ পিছত বহুতো সেল ডিভিজন হয় ফৰ এক্সাম্পল মই ধুনিয়াকে বুজাই আছো দেই এটো এটা সেল এই সেলটো ডিভাইড হ'ব মাইটোটিক্যালি ডিভাইড হ'ব ইনটু এটা সেল বা দুটা সেল বনিব অফ কোর্স এটা হল এপিক্যাল সেল এটা হল বেসেল সেল ইয়াতে ডিসাইড হৈ গল যে পোলাৰিটি টু ওপৰ পিনে শুট বনিব তলৰ পিনে ৰুট বনিব হয়নে এপিক্যাল সেল বেসেল সেল বনিলে ওপৰৰ সেলটোৱে এতিয়া আকো সেল ডিভিজন কৰিব হয়নে সো বহুতো সেল ডিভিজন কৰিব প্ৰথমতে 4 সেল স্টেজ এটা বনিব তলৰ পিনেও সেল বিলাক ডিভিজন হৈ আছে তাৰ পিছত 8 সেল স্টেজ এটা বনিব এইবিলাক সেল বিলাক কেনেকৈ ডিভিজন হৈছে কি হৈছে এইবিলাক আমি ডিটেইলছত শিকিম কেতিয়া শিকিম 5th semot reproductive biology of angiosperm jetia pohim tetia protect to stage dunia ke hikim so a 8 cell stage bonise eblak notun cells tolor pinor kin divide hoy ase etu hol ya 4 cell stage 8 cell stage tapsot iar pra 16 cell stage bonibo bohutu cells yat bonibo egalo moi air cell jenete ne dia kisu tumal ami details ot pohime of course kabar jodi pohibole etie mon ase agbahibole tetia hale 5th semor playlist bonua ase sai loba tat so it is 16 cell stage hone tapsot a juntu cell stage ase ebla globular cell stage bonibo dangor gul eta cell stage bonibo ya bohutu cells ase hone eta cell cell boni ase eta lage eta organ develop howa nai kintu right to eta lage organ develop howa nai to etu hol globular stage or pisot ami ki pam globular stage or pisot ami enoko heart shape or stage eta pam ya embryo to boni ase eta lage zygote asile juntu eta cell asile zygote to pa etia beleg stage di goi bla I beleg situation hoise to etu hol heart shaped to heartor nisna dekhibole yat cell ase so etu hol heart shaped stage heart shape or pisot ami pam torpedo stage enoko type or ba horseshoe shape stage enoko eta pam hone e ami details ot hikim okay so heart shape or pisot ami pam torpedo stage ba horseshoe shaped stage torpedo stage তাৰপিছত আমি ফাইনালি কি পাম এমব্ৰিয়টা পাম যদি আমি ডাইকটৰ ক্ষেত্ৰত কথা পাতো আমি দুটা কটিলিডন পাম এটা এমব্ৰিয় ইয়াত এমব্ৰিয়নেল এক্সিস এটা পাম এটা কি বনিছে এটা হল কটিলিডন তোমালোকে যদি মটৰ মাহৰ গুটি এটা খুলি দিয়া তেতিয়া তোমালোকে দুটা এনেকুৱা পোৱা নে নোপোৱা দুটা গুটি টাইপৰ দুটা গুটি বুলি কি কম দুটা ফাল পোৱা না মটৰ মাহৰ দুটা ফাল পোৱা নে নাই পোৱা এই ফাল দুটা কো আমি কটিলিডন যোনবিলাক সিডত দুটা ফাল থাকে তেনেকুৱা হেবিলাক ডাইকট দুটা কটলিডন আছে মানে ডাইকট যোনবিলাক ফালা তোমালোকৰ এটা কটলিডনে পাবা হেতু হল মনোকট যেনেকৈ আমাৰ চাউলবিলাকত এটাই আছে গুলকে হেতু তুমি এনেকৈ ফালিব নোৱাৰা হয়নে চাউলৰ যোনটো ভিতৰৰ এমব্ৰিয়টো ওকে নাও এইখিনি কি হল মানে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে যে বনিলে এটো কি বনিলে এটো এটা এমব্ৰিয় বনিলে এতিয়া এই এমব্ৰিয়বিলাকত কি হ'ব মই কৈছিলো লাষ্ট ক্লাছত এই এমব্ৰিয়বিলাকত প্ৰত্যেকটো সেলত কি হ'ব সাইটো ডিফাৰেন্সিয়েচন হ'ব yes cyto differentiation hoise keneke because a notun cells etia a embryo to e notun cells banai goi থাকিব হনে ওপৰলে বনাব শুট বনাব তলৰ পিনে নতুন মেৰিস্টেম সেল বনাই গৈ আছে আৰু মেৰিস্টেমস বিলাকে কি কৰিছে cyto differentiation কৰি পেলাই কি বনাইছে লাহেকে এটা লিফৰ সৃষ্টি কৰিছে লাহেকে কি বনাইছে এপিক্যাল মেৰিস্টেমৰ সৃষ্টি কৰিছে হনে লিফৰ সৃষ্টি কৰিছে তলৰ পিনে কি বনাইছে ৰুটৰ সৃষ্টি কৰিছে সো এই যে লিফ বনিলে লিফৰ তলতে যে স্টেম বনিব লাহেকে এই পিনে যে তলত ৰুট বনিব সো এই বিলাক যে বনি আছে নতুন এটা অৰ্গান নহয় জানো yes তো এই ফৰ্মেশন অফ অৰ্গানস তো আমি কি কম অৰ্গানোজেনেসিস হয়নে সো মই যদি কথা কওঁ এটা এমব্ৰিয়ট এটা এমব্ৰিয় এটো এটা এমব্ৰিয় ফৰ এক্সাম্পল সো এমব্ৰিয়ট এনেকুৱা এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ বনিব যোনটো একদম ইনিশিয়াল ষ্ট্ৰাকচাৰ এমব্ৰিয়ৰ এতিয়া লাগে অৰ্গান আমি ভালকে দেখা পোৱাই নাই সেই
স্ট্ৰাকচাৰটোত কি বস্তু থাকে মই তোমাক এটা কৈ দিওঁ ওপৰৰ পিনে হ'ল প্লুমিউল যোনটো নেকি ফাইনেল শুট বনাব তলৰ পিনে হ'ল ৰেডিকেল যোনটো নেকি ৰুট বনাব প্লুমিউলৰ তলতে এৰিয়াটো আছে হেতু হ'ল এপিকটাইল ৰেডিকেলৰ তলতে এইখিনি এৰিয়াটো কওঁ আমি হাইপোকটাইল ডিটেইলছত তোমালোকে পঢ়িবা 5th চেমৰ পঢ়িবা এটা খালি এটো আইডিয়াটো বুঝো এটা প্লুমিউলা লাহে লাহে কি বনাব স্টেম বনাব লিভ বনাব আৰু এটো হ'ল অৰ্গানোজেনেসিস তলৰ ৰেডিকেলে কি বনাব ৰুট বনাব এটোই হ'ল অৰ্গানোজেনেসিস কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ এতিয়া আমি কথাখিনি চাই লও what do you mean by organogenesis organogenesis is the formation of organs during embryogenesis establishing the basic body plan of the plant হয়নে এটা বেসিক প্ল্যান এটা বনাব যে ওকে এপনে প্লুমিউল আছে এপনে শুট এপনে ৰেডিকেল আছে ৰুট এটা বেসিক প্ল্যান হয় তারপর লাহে লাহে হেখিনি আৰু ডিভিজন হ'ব সাইটো ডিফারেন্সিয়েশন হ'ব এন্ড ইউ উইল গেট এ কমপ্লিট সিডলিং সৰু সিডলিং এটা তুমি একদম দেখা পাও যে ও এটো লিফ তলপিনে ৰুট আছে এটো স্টেম হ'বগে তাৰ লাহে লাহে এটো গ্ৰো হৈ প্লে প্ৰকাণ্ড এডাল গছ হৈ যায় হয়নে তো স্টেজেস অফ অৰ্গানাইজেশন কেনেকুৱা স্টেজ আছে মই অলৰেডি ডিসকাস কৰিলো জাইগোট ফৰ্মেশন আফটাৰ ফাৰ্টিলাইজেশন দা জাইগোট ইজ ফৰ্মড মাৰ্কিং দা বিগিনিং অফ এমব্ৰিয়োজেনেসিস অফ কোৰ্স polarity decide hobo zygote to stage ote polarity decide hobo the zygote establish an apical basal polarity through asymmetric division kenake apical cell bonle basal cell bonle apical cell ki hoy forms most of the embryo including the shoot basal cell ki hoy forms the suspension and contributes to the root pole yes division and differentiation is the next important process hoy na so apical meristem junkhini ki shootot thake the shoot apical meristem sam jakko moi moromote develops at the apical pole sam aru ram aru sam hoine the root apical meristem ram tolot forms at the basal pole cotyledon formation moi juntu kolu cotyledon boni sake lastot ei cotyledon to keneke the apical cell also contributes the formation of cotyledon seed leaves buli ko ei cotyledon bilak leafonis na dekibole ekane seed leaves buli koa hoy now stages of embryogenesis moi etia juntu kolu globular stage heart shape stage torpedo stage details ami discuss korim 5th semot globular stage the embryo spherical and primary tissue system begins to form the protoderm develops which later forms the epidermis na epidermis cell bla protoderm ba banai mon rakhiba heart shape stage in dicots two cotyledon starts to form giving the embryo a heart shape the shoot and root poles become distinct hoine torpedo stage the embryonic axis elongates and vascular differentiation begins a to important development of tissue system to important dey sailaba kuntu tissue system korpra bone the three primary tissue system dermal ground and vascular tissue are organized protoderm ki banabo epidermis area to banabo protoderm junkin ekdom initial stage ote embryo to bhitor belek tissue khini ase ground meristem ki banabo differentiate into ground tissue like cortex and pit procambium or amar ki banabo develops into vascular tissue xylem and phloem procambium or amar xylem and phloem khini bonai etu embryogenesis or eta important figure monot rakhibo na lage khali eta feel lua so polarity start at first division only hane prothom division or pray polarity start hoy jay zygote tur pray upor pine apical tolor pine basal cell start hoy jay polarity boni jay hane polarity bilakor factor bahut ase oxygen upor pa tolle kotha kolue এই গুটেখিনি বস্তু বনি বলা কি হল ফাইনালি এটা সিডলিং বনিছে সিডলিংৰ ভিতৰত এটো কটলিডন খিনি আছে লাহে লাহে এই শুট এপিক্যাল মেৰিস্টেম খিনি ডাঙৰ হ'ব থাকিব নতুন নতুন লিভস বনোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ব বিনে আৰু তলৰ খিনি কি বনাব ৰুট বনাবগে দিস ওয়াজ অল এবাউট ইয়োৰ ইউনিট 3 আই হোপ ইউনিট 3 টো পঢ়ি মজা লাগিলে বহুত কনসেপ্ট তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হল যদি তোমালোকক নোটছ লাগে চেক দ্য ডেসক্ৰিপচন তাত লিংক এটা থাকিব তাত গৈ প্লাই তোমালোকে ক্লিক কৰি প্লাই নোটছ বিলাক লব পাৰা মিট ইউ দ্য নেক্সট ক্লাস with a new unit. Bye bye.